नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। शिवचर के करथार कॉलेज में विभिन्न दफा मांगों को लेकर शिक्षकों ने अध्यक्ष का किया घेराव। छात्र छात्राओं द्वारा अध्यक्ष के समर्थन में किया गया हंगामा। असम विश्वविद्यालय के पदार्थ विज्ञान भौतिक विभाग के एस्टोरिएट प्रोफेसर हिमाद्री शेखर दास व दूसरे सदस्यों ने शिलचर के सिटीजन साइंस ग्रुप के उद्योग से 8 सदस्यों ने 18 ग्रहाणुओं का किया शिनाख्तकरण। देखी जा रही है खुशी की माहौल। पथारकंडी विधानसभा केंद्र के फरीदकुंडा दोहालिया जीपी के 4 नंबर वार्ड इलाके में सरकारी परियोजना से परे रह रहे हैं हिताधिकारी। पंचायत व सभापति पर पथारकंडी विधानसभा समष्टि के फरीदकुंडा दोहालिया जीपी क्षेत्र में सरकारी परियोजना के वास्तवायन पर चल रहे घोटाले की दौर हिताधिकारी हो रहे हैं परेशान। कछार जिले के उधारबंद विधानसभा केंद्र के आताई चौड़ा इलाके में गौशाला में गायों की मौत के बाद उन्हें साफ सफाई न किए जाने पर इलाके के लोगों में छाई हुई नाराजगी की दौर। दुर्गंध के चलते पूरे इलाके में लोग झेल रहे हैं परेशानी। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के कछार कॉलेज में कई दफा मांगों को लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं ने कॉलेज के अध्यक्ष का घेराव किया था। इसी दौरान अध्यक्ष के समर्थन में तथा कुछ शिक्षकों के ऊपर हमला बोल दिया। कुछ छात्र छात्राओं ने मुद्दे को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। छात्र छात्राओं की इन गतिविधियों के चलते अध्यापक तथा ऑल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन एससीटीए के कछार कॉलेज यूनिट के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उनका कहना था कि अपनी मांगों की पूर्ति के लिए वे अध्यक्ष के पास गए थे, तो इसी दौरान अध्यक्ष के समर्थन में कुछ उद्दंडी युवक तथा छात्र छात्रा इस क्षेत्र में पहुंचकर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिसके चलते स्वाभिमान पर ठेस पहुंचा है। मुद्दे को लेकर विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया, तथ्य भी उजागर किए गए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया। लोकल इशू बाद में पहले हमारे पूरा বাইরে গেছে আমরা পুরো বাইরে গেছি এর পুরো যে কিতা লাগি আমরা বাইরে করব আমরা এখানে উদ্যোগটা পরিচয় তাই না তোমার দুটো লিটার বাইরে একদম গরম হয়ে এটা থেকে আমরা কিতা করব দাদা তারা কিছু কাজ করি আরে আমার কাজ করনা আরে তারা তো ঠিক আছে আপনি শিফট করে আইছো না ওই যে জয়পুর না স্যার তুই শব্দ করছ আর হ্যাঁ তুই তো পারি করবে না না আমরা ওই নারা দিছি দুইটা কেন কি আমরা এখন টিচারতে আমরা তো হাত তো তুলতে পারতাম না তো আমরা পিছে সরিয়ে আর নারা দিছি পারলে কি হাত তুলে দিতে না না কোনোদিন আমরা টিচার এটা কোনোদিন আমরা কলেজে আপনি জিজ্ঞাসা আমরা এটা কোনোদিনই করব তারা অভিযোগ করছে তো ওরা প্রাণে মারার হুমকি না না এটা কোনোদিন কলেজ থেকে বাড়াইলে ফিট পাই বলে না না এটা কি আমরা স্টুডেন্ট তারা উল্টা আমরা এই সমস্ত কথা বলে তোমরা নেতৃত্ব লৈ আৰু অন্য কিছু ষ্টুডেণ্টক আনি আমাৰ লগত এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ মানে সৃষ্টি কৰিছে। তো আমি সন্দেহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে যিকেইজন ছাত্ৰৰ লগত অধ্যক্ষ মহোদয়ে ভিতৰত বহি চাহ খাই আছিলে জাষ্ট অলপ সময় আগতে, আৰু সেইকেইজন ছাত্ৰই অলপ পিছতে পৰিস্থিতি উত্তপ্ত কৰি তোলে। তো ইয়াতে নিশ্চয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ লগত সেই ছাত্ৰকেইজনৰ কিছু যোগাযোগ আছে। মানে এই ঘটনাৰ হাত আছে মানে এখন এতিয়া আজি কাছাৰ কলেজত এটা অভাৱনীয় ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ল। আগতে হয়তো কাছাৰ কলেজৰ ইতিহাসত কেতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাই। ছাত্ৰৰ লগত শিক্ষকৰ এনেকুৱা হতাহতি পৰ্যায়লৈ যোৱা ঘটনা আগতে কেতিয়াও হয়তো হোৱা নাই। তো এনেকুৱা আনএক্সপেক্টেড ঘটনা
আগতে কেতিয়াও নোহোৱা ঘটনা এটা আজি অলপ আগতে আমাৰ কলেজত মানে ঘটি গ'ল আৰু তাৰ কাৰণে দায়ী কোন সেয়া উপযুক্তভাৱে এয়া মানে তদন্ত কৰিলে এয়া ওলাই যাব আৰু আমি ভাবোঁ যে অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ইয়াত এটা ডাঙৰ হাত আছে। অধ্যক্ষ মহোদয় কলেজৰ যিহেতু প্ৰশাসনিক হেড, তেওঁ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড, ষ্টুডেণ্টক যদি তেওঁ কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে তেওঁৰো ইয়াতে তেওঁৰো তাৰমানে ব্যৰ্থতা বুলি তাৰমানে আমি ইমান ক'বলৈ বাধ্য। এতিয়া আপোনালোকে কি এখন FIR দিছোঁ যিকেইজন ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত মানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে। তো আমি চবৰে নামবিলাক নাজানো, আমি পুলিচৰ ওচৰত FIR দিছোঁ আৰু আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ ওচৰত আমি ডিমাণ্ড ৰাখিম যে সেই যিকেইজন ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত মানে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে শিক্ষকৰ লগত, তেওঁলোকৰ ওপৰত যাতে মানে বিহিত ব্যৱস্থা লয়। আৰু যিহেতু আজিৰ এই ঘটনাত ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ কলেজৰ কাছাৰ কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰো কেইবাজনো আমি দেখিছোঁ ছেক্ৰেটাৰী ইয়াতে ইনভলভ আছে, তো কাছাৰ কলেজ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হওক। মিডিয়াৰ লগত কি হৈছে? যেতিয়া টিচাৰৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ যেতিয়া হতাহতি পৰ্যায়ত যেতিয়া মানে চলি আছিলে তেতিয়া কেইবাজনো মিডিয়া পাৰ্চনো ইয়াত আছিলে আৰু আমি পিছত তাৰমানে দেখিছোঁ যে এজন মানে কেমেৰামেনৰ তেওঁলোকে কেমেৰা কাঢ়ি লৈ তেওঁৰ ভিডিঅ' মানে ডিলিট কৰি দিছে। আমাৰ এজন টিচাৰেও এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' কৰিছিলে, তো সেই টিচাৰকো বিভিন্ন ধৰণে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁৰো ভিডিঅ' মানে কাঢ়ি লোৱাৰ মানে চেষ্টা কৰা হৈছে। তেওঁক ইভেন লেডি টিচাৰক মানে হতাহতি পৰ্যায়লৈকে গৈছে। शिलचर के सिटीजन साइंस एस्ट्रोजन ग्रुप ने 8 सदस्यों ने दल की ओर से 18 ग्रहाणु शनाख्त किए हैं। शिलचर के सिटीजन साइंस एस्ट्रोजन ग्रुप के 8 सदस्यों ने हाल ही में 18 ग्रहाणु की शनाख्त की है। टीम लीडर के रूप में असम विश्वविद्यालय के पदार्थ विद्या भौतिक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हिमाद्री शेखर दास थे। ग्रुप के सबसे कम उम्र के सदस्य 11 वर्ष की ऐशी ज्योति ने 2 ग्रहाणु की शनाख्त की। इसके अलावा ग्रुप में असम विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के गवेषक गुलाफसा बेगम चौधरी, 2 छात्रा संचाली नाथ मजुमदार, तनुश्री भट्टाचार्य, शिलचर गुरुचरण कॉलेज के भौतिकी विभाग के 2 छात्र शैकत मजुमदार, आकाशदीप महंत एवं दिल्ली निवासी सिटीजन साइंटिस्ट शोभन आचार्य इस सफलता के साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन के 4 अभियानों में भाग लेकर एस्ट्रोजन की यह अविश्वसनीय सफलता उन्हें मिली है। इस कैंपेन के साथ अमेरिका के महाकाश संस्था नासा अहम तौर पे जुड़ा हुआ है। भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों के सिटीजन साइंटिस्टों ने अभियानों में भाग लिया था। जब जनता वैज्ञानिक अनुसंधान में भाग लेती है तो इसे सिटीजन साइंस कहा जाता है। नागरिक वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से काम करते तथा इसी दौरान संग्रह, प्रतिवेदन व विश्लेषण करके पेशावर वैज्ञानिकों को सहयोग भी करते हैं। एस्ट्रोनेट सर्च कैंपेन एक लोकप्रिय सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट है। इसका परिचालना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन IASC द्वारा किया जाता है। डॉक्टर हिमाद्री शेखर दास ने कहा कि एस्ट्रोजन सिटीजन साइंस ग्रुप बराघाटी के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और आम लोगों को ज्योतिर्विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ज्योतिर्विज्ञान को लेकर जो लोग आग्रह रखते हैं वे सिटीजन साइंस के विभिन्न अभियानों में भाग भी ले सकते हैं। कैंपेन समाप्त होने के बाद IASC के तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका अहम भूमिका रहता है और इस पर नासा का नाम भी रहता है। एस्ट्रोजन को SA सिटीजन साइंस ग्रुप के टीम लीडर शोभन आचार्य ने विभिन्न तरीके से सहयोग किया है। उन्होंने और भी बताया कि अभियान में प्राप्त रात्रि आकाश के विभिन्न क्षेत्रों की छवियों का एक सेट सदस्यों के बीच भाग कर दिया गया है। इसके बाद टीम के सदस्यों ने ग्रहाणु की शिनाख्त करने के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन छवियों की पर्यवेक्षण भी की। पहला कैंपेन इसी साल के 29 मार्च से शुरू हुआ था। चौथा कैंपेन 16 सितंबर को समाप्त हुआ। इन 18 आविष्कृत ग्रहाणुओं में से हिमाद्री शेखर दास ने 4, ऐशी ने 2, तनुश्री ने 6, संचाली ने 2 तथा शोभन ने 1 और गुलाफस्ता ने 1
आकाशदीप ने 1 और सैकत ने 1 की शनाख्तकरण की है। फिलहाल इन आविष्कृत किए गए ग्रहाणुओं को प्राथमिक पहचान सूची में रखा गया है। फिर माइनर प्लैनेट सेंटर के वैज्ञानिकों ने इनका बारीकी से निरीक्षण करने के बाद अंतिम परिणामों की फलाफल देंगे। यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिक रूप में शनाख्त से की गई ब्रह्मांडीय वस्तु एक ग्रहाणु होगा। इस औपचारिकता में 3 से 4 साल लगते हैं। फिर आविष्कृत वस्तुओं को प्रोविजनल डिटेक्शन की सूची में रखा गया है। दास ने यह भी बताया कि भविष्य में भी एस्ट्रोजन ऐसे और अभियानों में वे लोग भाग लेंगे। इस ग्रुप के सदस्य के रूप में असम विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के गवेषक भास्कर गोस्वामी एवं उसी विभाग के छात्रा अनामिका पाल, गुरुचरण कॉलेज के भौतिकी विभाग के छात्र सप्तदीप सेन और सोनक भट्टाचार्य भी शामिल थे। इस सफलता के चलते बराघाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के आम लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिल रही है और ब्रह्मांडीय भौतिक विद्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में आने वाले दिनों में और भी तथ्य उजागर होने की लोग नमस्कार भी जता रहे हैं। আমি হিমাদ্রি শেখর দাস এস্ট্রোজেন সিটিজেন সায়েন্স গ্রুপের টিম লিডার। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে বরাক উপত্যকা থেকে সর্বপ্রথম 18টি গ্রহাণু বা অ্যাস্টেরয়েড আবিষ্কার করেছে এস্ট্রোজেনের কয়েকজন সদস্য। এই সদস্যদের নাম আমি প্রথমে বলছি, তারপর আমি বলবো যে এই এস্ট্রোজেনের মূল উদ্দেশ্য কি। এই এস্ট্রোজেন গ্রুপে রয়েছে ঐশী জ্যোতি, যার বয়স মাত্র 11 বছর, তারপর সঞ্চালী নাগ মজুমদার, তনুশ্রী ভট্টাচার্য, গুলাবশা বেগম চৌধুরী, আকাশদীপ মহন্ত, সৈকত মজুমদার এবং দিল্লি নিবাসী শোভন আচার্য। গত 28 মার্চ এই এস্ট্রোজেন গ্রুপ তৈরি করা হয়েছিল। মূলত সাধারণ মানুষদের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্যই এই এস্ট্রোজেন গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। আগামীতে বিজ্ঞানের নানা প্রজেক্টের সঙ্গে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের এবং সাধারণ মানুষদের যুক্ত করতে পারা যায়, এই ভাবনা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাব। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के फरीदकोना दोहालिया जीपी के क्षेत्र में टीला गांव इलाके में सरकारी परियोजनाओं के लाभ हिताधिकारियों को नहीं मिल रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने इस संदर्भ में पत्रकार सम्मेलन के जरिए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। আপনি নি মালিক ও না দাঁড়া হেয়ার মারবা না ধর হেয়ার মারবা তো সারা মানুষ লিয়ে মারা লাগবে না তান আমি হইলাম ফরিদকুনা জিপির মানুষ 4 নম্বর ওয়ার্ডর। আমার গাঁও নাম হইল ঠিলাগাঁও, 4 নম্বর ওয়ার্ডর মানুষ। আমি বেনিফিশিয়ারি হইলাম, আমার একটা ঘর হামাইছিল। বারবার হুসেনে কমপ্লেন করে, নমুনা করে। আমরা অরিজিনাল ডকুমেন্ট লইয়া গিয়ে ভিডিওত গিয়ে জিও করিয়া আইছি, সার্ভে করাইয়া আইছি, গিয়া করিয়া একটা কেস দুগলো ফিরিয়ে আবার কমপ্লেন দেন আমরা বিপক্ষে। তারা লগে কেউ সাঙ্গভঙ্গ ঘুরাইছে, বুঝছেন। ও আমরা ন্যায্য জীবনে আমরা মানে ঠিলাগাত কোনো জাত 15 বছর হয়ে গেছে বিগত কোনো জাত গড় দিছে না। হুসেন মেম্বার আছিল। এখন আমরা ওয়ার্ড টিলাগাত আমরা এই যে মেম্বার আছে, ওয়ার্ড মেম্বার, আমরা দরকার নাই, লাগে না তারে। আমরা যে এমএলএ স্যারে যেটা লাইন করে দিছো বা তাই ফোন করে সবটা যোগাযোগ করিয়া পাইপদারে গড় ফার এরপরে কমপ্লেন দে। ওনা আমরা চাই আর গেছে ভিডিওর গেছে, ভিডিও দেখতা তদন্ত করিয়া। নজরুল হক, গ্রাম কয় নম্বর 4 নম্বর ওয়ার্ড টিলাগাঁও। হুসেন মেম্বার কমপ্লেন করে, আর তার লগে আর রঙ্গভঙ্গ আছে, নাম জানি না।
उधारपुर विधानसभा केंद्र के आताईचुड़ा इलाके में ध्यान फाउंडेशन के उद्योग से परिचालित एक गौशाला में गायों के मरने के बाद उन्हें कवर न दिए जाने पर तथा साफ सफाई न किए जाने पर पूरे इलाके में दुर्गंध फैला हुआ है, जिसके चलते आवासीय क्षेत्र के गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। इस क्षेत्र में रह रहे लोग बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन इस संदर्भ में ध्यान फाउंडेशन के कार्यकर्तागण कोई अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। ध्यान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान कोई भी सहयोग न मिलने पर गांव के लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और पूरे गांव में महामारी फैलने का लोग तनाव में वक्त बिता रहे हैं। नहीं मैडम, ये इतना प्रॉपर जगह है, इधर जेसीबी 3 दिन जेसीबी बोलने का जरूरत नहीं है, किसी भी दे दो हमको लाके, भी ज्यादा नहीं लगेगा। इतना अंदर जंगल में नहीं है ना मैडम, और जेसीबी पैसा मिलेगा उसको, क्यों नहीं आएगा 3 दिन से इसी रोड से इतना जेसीबी नहीं मैडम, ये 3 दिन आपने खुद बोला है ना, 3 दिन 3 परसों रात को मरा है, ये आप लोगों का नेग्लिजेंसी है। नहीं, ये आप लोगों का नेग्लिजेंसी है, ठीक है। अब तक इसको हटाया नहीं गया, 3 भारी हो गया। क्या हाथी नहीं मरता? क्या हाथी मरने से उसको दफनाया नहीं जाता? ये तो एक बहस है। आप लोगों को जेसीबी नहीं मिल रहा है, आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हो। अभी 3 दिन हो गया, जेसीबी नहीं मिल रहा है, जेसीबी नहीं आया, ये बोल रहा है अभी आधा घंटा हो गया। कल दिन भर क्यों नहीं हटाया? सामने स्कूल है, आपको पता नहीं? ये इतना बच्चा, कोई एक बीमार हो जाए उसको ट्रीटमेंट करा सकते हो आप लोग? नहीं, उनका पूरा रिस्क लोगे आप, बताओ मैडम। अभी आधा घंटा में ये नहीं हटेगा ना तो हम सीधा केस ठोकेंगे जाके। नहीं, आधा घंटा से नहीं होगा तो ये मीडिया बुला रखे हम, ठीक है। अभी आधा घंटा नहीं होगा, आधा घंटा के अंदर ये हटाया नहीं गया तो सीधा केस ठोकेंगे मैडम। इतना बच्चा को, हमारा बच्चे को बीमार होने नहीं देंगे। इसको हटाओ आप ভাই। কোনো ইয়েই নাই, মাইনেই নাই। দেখো না, এখানে গরু রাখার বয়ার রাখার কোনো সিস্টেম আছে? দেখো না, গরু বয়া মরিয়া গন্ধ ইয়া 4 দিন হয়ে গেছে, গন্ধ ফুটিয়া গন্ধ উঠিয়া এখন শেষ। মানে লোকাল মাছের বেমার হইব। সামনে একটা স্কুল আছে, স্কুলের সামনে একটা সেন্টমেরি স্কুল আছে, বাচ্চারা অসুবিধা হইব, কত রকমের প্রবলেম হইব। আজকে 7-8 দিন থেকে বয়ার মরিয়া এখানে গন্ধ উঠি গেছে। এখন আইয়া কমপ্লেন করে খালি আধা ঘন্টা এখনো পর্যন্ত কোনো লাইন হচ্ছে না। আমরা যে এখানে লোকাল মানুষ, আমরা অসুবিধা আছে। এটা মালিক কে? মালিক এখানে একটা ম্যাডাম আছে, কি জানি কোন জায়গার না জানি। ম্যাডাম এখানে থাকো না, কিছু না। ম্যাডাম এখানে কয়েকটা লেবার রাখি দিয়েছে, কিন্তু না কোনো সিস্টেম রাখা হয়েছে, না কোনো সিস্টেম আছে, না রাখার কোনো ইয়ে আছে। দেখো না, তারারও তো জানা আছে, তারারও তো খানি খাদ্য লাগবো না। হ্যাঁ, দেখো না কিটা হয়েছে তারার অবস্থা। খানি দেন না, ওই তো দেখো না, দেখলে বুঝে যাবো। গরু গরু আনিয়ে পুষি 10টা-12টা বাজিয়ে আছে এখনো। আবার বয়ার জায়গা রয়েছে, গরুও জায়গা রয়েছে। দেখো কিটা খাই না, খানি আর না আরো কিছু এটা খাই ঠিক মতো দেওয়া যায় না, মরবো না বয়ার গরু। এটা তো বয়ার মরিয়া আজকে 3 দিন হয়ে গেছে, গন্ধ বুড়িয়া। স্থানীয় মানুষের কত ক্ষতি হর, কত বেমার আজার হইব, কত মানুষের অসুবিধা হওয়ার। তা মানুষ বুঝে না। তখন সকাল থেকে আইয়া কইরাম খালি আধা ঘন্টা কয়, এখনো জিপি এলো না, কিছু এলো না। ঠিক আছে, তুমি এদিকে তোমার লগে কইরাম আমরা, তুমি এখন তোমার হেডফোন পড়া আছে তো পড়া যায় না। শুনবা, তুমি পড়া আছে তোমার লগে মেইন যা কমপ্লেইনও দেওয়া হয়েছে, কমপ্লেইন দেওয়া আধা ঘন্টা লাগেনি। আধা ঘন্টার ভিতরে অন্য থেকে 10 মিনিট লাগে না? কোন জেসিবি আনিয়া ওটা গাড়া যায়? তুমি 3 দিন থেকে লইয়া বইরো, 3 দিন হয়ে গেছে কই যায়, তুমি নিজের মুখে কইছো। তোমার গরু যদি থাকে, তোমার গরু যদি গরু একটা মরে 3 দিন তোমার গরু লইয়া বইবাই নি? তুমি ওটা কইছেন ভাই, তুমি মিডিয়া নি? হ্যাঁ, हेलो। हाँ मैडम नमस्कार। ये मैडम, ये गौशाला का ओनर आप ही है क्या? कौन ओनर? मेरे को दिया है, ये बंदा आपने रखा है क्या इसको देखभाल करने के लिए? मैडम एक भैंस मर रखा है, एक खुद बोला 3 दिन हो गया। मैडम मैं खुद बोला भाई, कितना दिन हो गया बोला, क्यों नहीं बोला? परसों मरा। जितना दिन भी हो अभी बदबू आ रहा है। तो इतना बदबू आ रहा है मैडम, कल रात को मरने से इतना बदबू नहीं आएगा? जी मैडम,
हाँ हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। हाँ हाँ। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর। এবারের পুজোয় চৌধুরী টেক্সটাইলস নিয়ে এলো বাম্পার অফার। দশমী, দীপাবলি এবং ছট পূজা উপলক্ষে ৫,০০০ টাকার কেনাকাটা করলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন একটি কুপন। এই কুপনে প্রথম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে স্কুটি, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে এলসিডি টিভি, তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে রয়েছে ফ্রিজ, চতুর্থ পুরস্কার হিসাবে রয়েছে সেলাই মেশিন এবং পঞ্চম পুরস্কার হিসাবে রয়েছে গ্যাস স্টোভ। ডাবল ধামাকা অফার 2022-এ গ্রাহকরা পাচ্ছেন 20,০০০ টাকার কেনাকাটা করলে আকর্ষণীয় গিফট। খেলা হবে ছট পূজার পরে। তাই দুর্গাপুজোর আনন্দ উৎসবকে আরো রঙিন করে তুলতে মন মাতানো আকর্ষণীয় পোশাকের জন্য আজই পদার্পণ করুন চৌধুরী টেক্সটাইলস ফাটক বাজার শিলচর, গলি নম্বর 2, শিলচর সদর থানার নিকটে। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में करीमगंज जिले के बदरपुर क्षेत्र में बिजली के बिल में बढ़ोतरी होने पर तथा कई क्षेत्रों में सुचारू बिजली परिसेवा न मिलने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। ग्राहकों ने जमकर इस दिन बिजली विभाग के कार्यालय में हवा बोला और इसी दौरान विभागीय बिजली विभाग के कार्यकर्ता से कई सवाल जवाब किए, जिसके जवाब देने में बिजली विभाग के कार्यकर्ता पूरी तरह विफल रहे। बहरहाल लगातार बढ़ रहे बिजली के बिल गैर जिम्मेदाराना तौर पर बढ़ाए जाने पर ग्राहकों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। परेशानी के कगार में जी रहे हिताधिकारियों ने पत्रकारों के साथ संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার, বদরপুর এপিডিসিএল ডিভিশন, বদরপুর সাবজেক্ট মেমোরেন্ডাম। স্যার, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ বদরপুর বিদ্যুৎ সংমণ্ডলের অধীন গুড়ামারা বড়বাড়ি গ্রামের বিদ্যুতের গ্রাহক। বিগত কয়েক মাস ধরে
আইসো নি তোমার চিন্তা করে তুমি বলবো তোমার ভ্রমণ তারাই হল এটা করো না, এটা করতে গত মাসে 50 টাকা আমি দিছি আর এই মাসে আইছি 19,000 মানে এখন আমি ওটা টাকা আমার দেওয়া সম্ভব না আমি তো কাজ করে খাই আমার পুরো আমার দুইটা আছে একটা লাইট আছে আর আমি চোখে দেখি না আমার দিলা একটা দোকান হলো প্রসারি করি আর এই 2,500 টাকা পাই ইনভার্টার আছে চোখে দেখি না স্টাফের কারণে কোনো অঘটন ঘটে তাহলে ওই বিপুল পাল আপনি দায়ী থাকবেন এসডিএ এসডি দায়ী থাকবেন আমি বলছি লাইন কেটে ফেলেছে এটা লাইন আনতে কত কষ্ট করতে হয় অত বড় স্পর্ধাতা 15 দিন লাইন কাটা ফেলেছে তারপরে কি বলেছে জানুন 7-8 দিন চলছে 1 আগস্ট লাইন কেটেছে 16 আগস্ট লাইন দিয়েছে 300 টাকা দিতে হয়েছে তারপরে আপনার 1 আগস্ট থেকে 30 আগস্টের বিল এসছে তার মানে ওই লাইন না থাকার পরে বিলটা কেন দিতে হবে হ্যাঁ রিসিভ কেন দিবে 300 টাকা দিয়ে ওই গরিব মানুষকে রিসিভ নিতে পারবে ওই নিরক্ষর মানুষটা 600 টাকা দিয়ে গেছে আমরা এখানে এখানে দিয়ে গেছি এখানে দিয়ে গেছি কিন্তু ওই লোকটা আবার 300 টাকা কেন নিল ওই লোকটার কাছ থেকে ওইটা হয় এটা করছেন এইসব চলবে না মানুষ এখন জেগেছেন আমরা চাই যে অবিলম্বে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে তিনি নাকি বলছেন যে ডিজিটাল মিটারগুলো আপনার ত্রুটিপূর্ণ তার মানে হচ্ছে যেসব কোম্পানি টিকা নিয়েছিল এই মিটারগুলো দেওয়ার জন্য বিজেপি সরকার টিকা দিয়েছিল তারা মানুষকে আপনার ত্রুটিপূর্ণ মিটার দিয়েছে এই ত্রুটিপূর্ণ মিটার দেওয়ার ফলে প্রথম দিকে বিলটা মোটামুটি ঠিক ছিল তারপরে যেটা হওয়ার তাই হচ্ছে এখন বিল 2 গুণ 3 গুণ 4 গুণ বৃদ্ধি করছে এই কোম্পানির বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন সরকার আমরা এই প্রশ্ন জানাই তাই মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে মিটারগুলো চেক করা হবে ত্রুটিপূর্ণ মিটার চেক করা হবে আমরা আজকে বিদ্যুৎ বিভাগের বদরপুর সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসে আমরা আসছিলাম আমরা এই নির্দিষ্টভাবে কিছু কনজিউমারের নাম দিয়েছি যাদের বিদ্যুতের বিল ব্যাপক হারে বেড়েছে আমরা নির্দিষ্টভাবে নাম দিয়েছি কনজিউমারের নাম দিয়েছি কনজিউমারের নাম্বার দিয়েছি উনি বলেছেন চেক করবেন আবার চেক করতে নাকি 200 টাকা করে লাগবে এই ক্ষেত্রে আবার টাকা নেওয়ার কথা বলা হচ্ছে আমাদের বিদ্যুতের মিটার ভুল দিচ্ছেন ত্রুটিপূর্ণ মিটার দিচ্ছেন আবার এই ত্রুটিপূর্ণ মিটার চেক করতে নাকি আবার টাকা দিতে হবে 200 টাকা করে দিতে বলছেন তো এই বলছেন এছাড়া আমরা কয়েকটা নির্দিষ্টভাবে কয়েকটা যে ত্রুটিপূর্ণ বিল দেখিয়েছি ওরা স্বীকার করেছেন যে ভুল হচ্ছে আবার কিছু বিল যেটা বেড়েছে আপনার ওই কিভাবে মাসুল বৃদ্ধি করেছেন সেটাও দেখিয়েছি উনি স্বীকার করেছেন হ্যাঁ আমরা মাসুল বৃদ্ধি করেছি উনি স্বীকার করেছেন তার মানে মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন এটা প্রমাণ হয়ে গেল তো আমরা কিছু নির্দিষ্টভাবে দিয়েছি এবং আমাদের এলাকার যেসব লাইনগুলো আছে পুরনো লাইন যে কোনো সময় আপনার ছিঁড়ে পড়ে এই লাইনগুলো অবিলম্বে মেরামত করা তার দাবি জানিয়েছি সময় মতো বিল দেওয়া কনজিউমার হাতে বিল দেওয়া তার দাবি জানিয়েছি উনি বলেছেন যে উনি করবেন সেই ব্যবস্থা করবেন এই দাবিগুলো আমরা রেখেছি আর সর্বশেষ যেটা বলবো আমি যে বিদ্যুতের যেভাবে মাসুল বৃদ্ধি হচ্ছে যদি এটা সত্তর কমানো না হয় তাহলে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে পা বাড়াবো এই কথা আমরা বলে রাখছি আরো বৃহত্তর আমাদের পা বাড়াবেন সমস্ত কনজিউমাররা পা বাড়াবেন মানুষকে লুট করবে মানুষ মেনে নেবে তা কখনো চলতে পারে না त्रिपुरा राज्य के कदमतला ब्लॉक संलग्न चुराईबाड़ी कदमतला राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर होने पर करीब 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए 2 बाइक चालकों का हालत नाजुक बताया जा रहा है दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है गौरतलब है कि इस वारदात के चलते लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है तीव्र गति से बाइक चलाए जाने के दौरान यह वारदात होने की जानकारी मिली है
উড়ানোর লোক আছে তুমি ভোট করি যাও না আমি তো কত সময় আগে বই যাবো আপনার বাড়িতে করে না করবো না তোমরা কি এক ভাই আছে ও দেবুজি বাড়ি আছে কালারিং বাড়ি ফোন করো দাদা ভাই তোমরা ওই কমার্সের আন্দাজ নাই ছিল যে কুদমতলা ব্লগের এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, দুইটা বাইকের সংঘর্ষ। যে সংঘর্ষতে দুনো বাইক আরোহী মানে যারা ড্রাইভ করে বাইক রাইডার তারা দুজনে ইনজুর্ড হয়েছে। একজনের নাম অবি দেবনাথ, 22 ইয়ার্স ওল্ড, বাসা কোথায়? চুরইবাড়ি। আর একজন হচ্ছে বোরহানুদ্দিন, 35 ইয়ার্স ওল্ড, ঘর হচ্ছে বিতর্গুল এদিকে। ক্রিটিক্যাল, দুজনকে আমরা হসপিটালে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করছেন। যাইতেছে আর বুলেট লইয়া বা এভেঞ্জার লইয়া যায় এখন দাদাকে যাইতেছে। তখন বুরহানত বাম সাইডে আপনি একটা বাইক আর এভেঞ্জারের বাম সাইডে আপনি একটা টুকটুক। তে হেও বারটেক করাত লাগিয়েছে বুরহান আর টুকটুকর পিছিয়ে আপনার টান এভেঞ্জারটা। যখন এভেঞ্জারে মাথা বাড়াইছে, বাড়ানির লগে লগে দাস করে বাড়ি লাগছে। মানে এভেঞ্জারে আর ইয়ে বাইকে লাগছে। হ্যাঁ একটা এভেঞ্জার হিট না কিটা হুন্ডার বাইক এটা কোন তোলা কিটা ইন্ডা সাইকেল অবস্থা মোটামুটি আমার তো আপনার কইছে ভালো ধর্ম করে নিয়ে যাওয়া রেপার কি ধর্ম করছে কোন ইয়ে কিটা চিনেন নি তারপর বুরহানুদ্দিন আপনার নাম তার নাম বলে বুরহানুদ্দিন বাড়িটা কোন জায়গা? ভিতর ওয়ার্ড নম্বর কত? ওয়ার্ড নম্বর 3 নম্বর 2 নম্বর। ওর বাবার নাম কি? ওর নাম মুখলিসুর রহমান। बोरकोला विधानसभा केंद्र की विक्रमपुर चाय बागान में स्वर्गीय पी के बागला मेमोरियल नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मैच आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में विजयी दल के रूप में 1-0 गोल से जातिंगा वैली फुटबॉल टीम ने जीत हासिल किया। उन लोगों ने इस दिन विपक्ष को हराया। सूत्रों के अनुसार इस दिन के कार्यक्रम में कछार जिला पुलिस सुपर नुमाल महातो मौजूद रहकर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संपन्न किए। साथ ही मैनेजिंग डायरेक्टर NK बागला, आलोक महावीर, बोरखला थाना के ओसी मनमोहन राउत, डिप्टी मैनेजर PN सिंह, अंबिका प्रसाद साहू, जिला बीजेपी की ओर से मीनो दास, ये महंत, विमलेंदु राय, अमितेश चक्रवर्ती मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को सफल बनाया। गौरतलब है कि इस दिन जातीय वैली फुटबॉल टीम तथा यूथ क्लब के बीच फाइनल मैच आयोजित किया गया था, जिसके चलते न्यू जातीय वैली फुटबॉल टीम ने 1 के मुकाबले 0 गोल से यूथ क्लब को हराया। কোনো ধরনের অসুবিধা না হয় সেই প্রতি নজর রাখার জন্য আমি কমিটি আমি অনুরোধ করব উভয় দলের প্লেয়ারদের করতালি দিয়ে উৎসাহ দিয়ে দিতে আমি মাঠকে যাতে কিছু কাজ করা যায় সেই জন্য আমি আলাপ করে একটা অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করি। আর আমি সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, এইভাবে আপনারা খেলা চালিয়ে যাবেন। আমাদের আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খেলো ইন্ডিয়া নামে করে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন। কাছাড় জেলার প্রায় সমষ্টিতে উনি 12 কোটি টাকা করে মিনি স্টেডিয়ামের জন্য উনি স্যাংশন করেছেন। আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা সবাই দিবে নতুন রূপ। চলতো মিনিট দেখতে যাব ঢাকের কেমন গুড়গুড়ি। तो ये चीज है
मैं आप लोगों से मेरा विनती है कि आप लोग जो है, आप लोग हमारा सरकार का, हमारा पुलिस का, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, आप लोग एक हाथ है, आप लोग एक आंख है। आप लोगों को लेके हमको समाज को ठीक करना है। আবার ধন্যবাদ জানাই। আর আমি আমাদের এসপি নুমল মহাশয় উনি আমাদেরকে বলেছিলেন যে, আমি ওনাকে যখন বলেছিলাম যে আমাদের এখানে বিক্রমপুর স্টেটে রণাপুর এখানে যখন আমরা এই ফাইনাল ম্যাচে ওনাকে আসার জন্য আমি যখন বলেছিলাম, উনি এত আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, উনি নিজেই বলেছিলেন যে এখানে আসার ওনার নিজের অনেক ইচ্ছা। উনি মানে খেলার দিকে অনেক নিজে জড়িত। উনি অ্যাকচুয়ালি আপার আসাম থেকে বিলং করে আর কি। উনি আজকে কাছাড় জেলাতে এসেছে 2 মাস হয়েছে। আসার পর ওনাকে আমি যখন বললাম এরকম চড়াকপুরে গ্রামে আমাদের একটা ফুটবল ম্যাচ ফাইনাল আছে, তো উনি এত আগ্রহভাবে আজকে ওনার ডিসি অফিসে মিটিং আছে, তাও উনি আমাদেরকে সময় দিয়েছে। दुर्गा पूजा का तिथि वक्त के साथ साथ आगे बढ़ता आ रहा है, तो इसी दौरान मृৎशिल्पियों के बीच भी तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में प्रतिमा सज्जा से जुड़े सामग्रियों को किनने यानी खरीदने के दौरान उन्हें परेशानी के कगार पर जीना पड़ रहा है और जीएसटी प्रदान किए जाने के चलते उनकी घाटा वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। प्रतिमा निर्माण में खरीदने वाले सभी सामानों पर जीएसटी लग गई है। जीएसटी के चलते उन्हें बड़ी मात्रा में खर्च देना पड़ रहा है। एक तो सामग्रियों का सुचारू रूप से बहाली नहीं हो रही है, तो इसी दौरान मृৎशिल्पियों की हालत बेहाल हो रही है। प्रतिमा निर्माण के दौरान तथा प्रतिमा विक्रय को लेकर मृৎशिल्पी इन दिनों परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। फिर भी शारदीय उत्सव दुर्गा पूजा महोत्सव की प्रस्तुति में मृৎशिल्पी पीछे नहीं है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने परेशानियों के बारे में उन्होंने विस्तारित खुलासा किए। চলছে এবার মোটামুটি, মানে গত 2 বছর লকডাউনের চেয়ে একটু ভালো আর একটু ভালো। যেহেতু বিগত 2 বছর করোনা এর জন্য ঘটা করে আয়োজন হয়নি, এবার করোনা কাটিয়ে সবাই প্রস্তুতি পর্ব চলছে, তো এবার আপনাদের প্রতিমা কোথায় কোথায় যাচ্ছে করিমগঞ্জের বাইরে? লোকালই সব, লোকাল করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের ভিতরেই আমার একটা আছে শুধু হাইলাকান্দি। সবচেয়ে হাইয়েস্ট প্রতিমা এবার আমাদের এখানে, আমার এখানে খুব বেশি হাইয়েস্ট নাই, মোটামুটি মিডিয়াম কোয়ালিটি সব আছে, খুব বেশি বড় নাই। যেহেতু এবার জিএসটি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তো জিএসটির জন্য আপনাদের প্রভাব পড়েছে কিনা? জিএসটি তো পড়েছে ঠিকই, কিন্তু জিএসটিতে ফালানোর পরে যে কাস্টমারে বা যে কোনো ছোটোখাটো দোকানদারের যে কীভাবে জিএসটিটা দেবে সেই চিন্তা তো সরকার করে নাই, ঠিক কিনা? তাহলে আপনাদের প্রভাব পড়েছে? হ্যাঁ, প্রচুর পড়েছে। আমরা জিনিসপত্র জিএসটি দিয়ে সব জিনিসপত্র আনতেছি, কিন্তু কাস্টমার তো সেই দাম দিতেছে না। কাস্টমার বলে এটা মাটির দাম, আর কত মাটির দাম তো বাড়েনি। তাহলে আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন? ক্ষতির সম্মুখীন সর্ব অবস্থায়, যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে এই কাজ চলছে, তাই আমরা করতে লাগে কোথেকে করি।
করতে লাগে কোথেকে করি, একটা পার্মানেন্ট একটা জিনিস, একটা প্রতিষ্ঠান, পার্মানেন্ট প্রতিষ্ঠানে চালায় যেতে লাগে, এইটি আর কি। মানে সরকার যেভাবে ছোটোখাটো জিনিসের মধ্যে জিএসটি নিয়ে দিয়েছে, সেই জিএসটি অনুযায়ী যে জিনিসপত্রের দাম আমরা তুলতে পারতেছি তা না, এভাবে মানে বুঝতেই চাইছে না। এই জন্য সরকারকে আপনি কি বলবেন? হ্যাঁ, মানে জিএসটি যে বৃদ্ধি করা হয়েছে এই জন্য আপনাদের ক্ষতির সম্মুখীন, এইভাবে সরকারের কাছে আপনাদের কি থাকবে? সরকারের কাছে তো আমরা অনেক সময় আপত্তি জানিয়েছি বা আমরা এই আবেদন দিয়েছি, কি সরকার তো কোনো সাড়াই দিতেছে না। গত লকডাউনে আমরা বিভিন্নভাবে এমএলএ মারফত, এমপি মারফত, ডিসির মারফত, মুখ্যমন্ত্রী মারফত আমরা আবেদন করেছি। আমরা করলে কি হবে, মুখ্যমন্ত্রী সে আবার আমাদের আবেদন গ্রহণও করেছে, গ্রহণ করার যে কপি আছে সেই কপি পর্যন্ত আমার কাছে আছে। ফলপ্রসূ হয়নি এখনো না, ফলপ্রসূ কি, মানে এটার যে রেজাল্ট কিছুই পাইনি, রেজাল্ট কিছুই পাইনি আমরা। থ্যাংক ইউ। करीमगंज जिले के बदरपुर लामाजोर इलाके में ट्रेन के सामने आ जाने पर एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार सिलचर से दौलतपुरा जाने के दौरान 35688 नंबर के ट्रेन की चपेट में यह पुलिसकर्मी आ गया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही इस व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शव को बरामद कर अस्पताल भेजा गया। तत्पश्चात पोस्टमार्टम के बाद परिवार सदस्य के हाथों शव को दिए जाने की बात चल रही है। बहरहाल एकाएक सड़क हादसे में पुलिसकर्मी की मौत होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। ঘটনাটো ইয়াত কি হৈছিল? ঘটনাটো হৈছে লামাজোৱাত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে, ট্ৰেইনে এজন ব্যক্তিক খুন্দিয়াই মাৰিলে। খবৰটো পাই মই লগে লগে এম্বুলেঞ্চ লৈ পেলাই তেওঁক পিএমৰ কাৰণে মই হস্পিটেল নিবলৈ এম্বুলেঞ্চ লৈ আহিলোঁ। আজিতো পিএমটো নহ'ব, গতিকে আজি মই মৰগত ৰাখি কাইলৈ পিএম কৰিবৰ কাৰণে মই যত্ন। ঘটনাটো কেনেকুৱা সংঘটিত হৈছিল? তেওঁক ট্ৰেইনে খুন্দিয়াই পেলাই মাৰিছে বুলি কৈছে। আচ্ছা আচ্ছা, ট্ৰেইন কোনখন? শিলচৰ দৌলতপুৰা ট্ৰেইনখন আছিলে? হয় হয় হয়, এইখনৰ কোনটা? এইটো বিয়লিৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে ন? তো ট্ৰেইন নম্বৰটো হৈছে 05688। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ঠিক আছে, আপোনাৰ নামটো? মই এএসআই বিনোদ বৰা, আইসি। ঠিক আছে। एक तरफ जहां बराक घाटी के कछार करीमगंज हाइलाकांदी जिले में बच्चों के अपहरण से जुड़े गिरोह कार्य करने के आरोप में कई क्षेत्रों में कई वारदात हो रही है, कई निर्दोष लोगों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है। तो इसी दौरान फेरीवाला व्यापार से जुड़े लोग इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। फेरीवालाओं का कहना है कि कई क्षेत्रों में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान वे लोग अली गली चौबारे में गाँव गांवांतर और सभी स्तर के पिछड़े हुए इलाके में वे लोग पहुँचते हैं और साइकिल के जरिए, वाहन के जरिए पहुँचते हैं। तो इसी दौरान फेरी वालों को लोग बच्चों की अपहरण से जुड़े व्यक्ति समझकर परेशान भी करते हैं। कई क्षेत्रों में ऐसी वारदात होने को देखने को मिला है। इधर जयपुर क्षेत्र में बच्चे अपहरण के आरोप के चलते एक निर्दोष व्यक्ति का वाहन जला दिया गया, उसे जमकर पिटाई किया गया। बहरहाल उसे शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया है। बच्चों की अपहरण से जुड़े इस वारदात को लेकर लोगों में जहां क्षोभ की स्थिति बनी हुई है, तो इसी दौरान इस फर्जी जानकारी के चलते सोशल मीडिया में कुछ अवैध संवाद परिवेशित किए जाने पर लोग भी परेशान हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसे वारदातों से परे रहने के लिए प्रशासन की ओर से अपील किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई भी वारदात अब तक सामने उभर कर नहीं आई है। केवल लोगों के मुंह से गैर जिम्मेदाराना इस कार्रवाई को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। ऐसे बच्चों की अपहरण संबंधित अफवाहों से लोगों को परे रहने के साथ साथ ऐसे अफवाहों में कान न देने के लिए प्रशासन की ओर से भी अपील किया गया है। फेरीवालाओं ने इस संदर्भ में अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने मतों का बखान भी किए। Mortal.
আসামে এই শিলচরে আমার আজ পর্যন্ত 20 বছর যাবৎ বসবাস করছে। ফেরিওয়ালা আমরা ব্যবস্থা করছি, আমরা ফেরিওয়ালা কিন্তু তার এখন আতঙ্ক থেকে তাদের কুচি ধরা বলে উঠেছে। আমরা কুচি ধরা নয়, আমাদের প্রয়োজন হলে আমাদের পেপার বা আইডেন্টি কার্ড, ভোটার কার্ড যা কিছু চেক করতে পারে, কিন্তু আমাদেরকে গ্রামে বাগানে ঢুকে দেওয়া বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ। গত কয়েকদিন আগে আমাদের পরিবারকে 4-5 জনকে ভালোভাবে আটক করেছে। আমরা মেরেছে 3 দিন থেকে হসপিটালে অ্যাডমিশন আছে। গতকালকে একজনকে মেরেছে। চায়ের বাগানে আমাদেরকে ফেরিওয়ালাকে ঢুকতে দেয় না, মারধর করছে। তাই আমাদের জেলা শাসকের সুপারের কাছে অনুরোধ, আমাদের কোনো আইডেন্টি কার্ড বা ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, যেন আমরা ঠিক মতন ব্যবস্থা করতে পারি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर के करथार कॉलेज में विभिन्न दफा मांगों को लेकर शिक्षकों ने अध्यक्ष का किया घेराव। छात्र छात्राओं द्वारा अध्यक्ष के समर्थन में किया गया हंगामा। असम विश्वविद्यालय के पदार्थ विज्ञान भौतिक विभाग के एस्टोरिएट प्रोफेसर हिमाद्री शेखर दास व दूसरे सदस्यों ने शिलचर के सिटीजन साइंस ग्रुप के उद्योग से 8 सदस्यों ने 18 ग्रहाणुओं का किया शिनाख्तकरण। देखी जा रही है खुशी की माहौल। पथारकंडी विधानसभा केंद्र के फरीदकुंडा दोहालिया जीपी के 4 नंबर वार्ड इलाके में सरकारी परियोजना से परे रह रहे हैं हिताधिकारी। पंचायत व सभापति पर पथारकंडी विधानसभा समष्टि के फरीदकुंडा दोहालिया जीपी क्षेत्र में सरकारी परियोजना के वास्तवायन पर चल रहे घोटाले की दौर हिताधिकारी हो रहे हैं परेशान। कछार जिले के उधारबंद विधानसभा केंद्र के आताई चौड़ा इलाके में गौशाला में गायों की मौत के बाद उन्हें साफ सफाई न किए जाने पर इलाके के लोगों में छाई हुई नाराजगी की दौर। दुर्गंध के चलते पूरे इलाके में लोग झेल रहे हैं परेशानी। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।